Ay ket da naman iti likodan nila ti balayen. Garamit ti glaloken. Tatagaramit naman ti sausawan met ori mahilig kami met. Gisaw-saw lalo ng mga dalumpia, ano, crispy pata. Mas namin da pagsaw-sawan so nga datoy. Datoy sibuyas nga red, adadua na mimas. Bawang, red Thai chili peppers, green pepper, nagkapudyamulan, tapos asukar, dato puti vinegar, salt, black peppercorn, can empty glass bottle with lid. Okay, so yan tayo. Sibuyas, napitpit na bawang, green chilies, nagasang, palienta, red Thai chili peppers, asin, asukar. Karga kami soda nito yan ti bote, tapos kami sukana. Natitsuhan dyan. Ya, sako kalaman. Tapos kulog-kulog yan. Lalo may waras, lalo di asukar ka na siya. Okay. Hindi. Ready na pananood na baka mga barbecue. Lalo barbecue ang bigat. Tapos Shanghai. Lumpia. Bagnet ka na. Crispy pata di ba? Mabalin. Natitsura. Kung ba di kita na itong mga sila. Kaya katulad ito kasi yung napagkinan na tapo. Kasi kung mabaling sa recto ti kutsara tamo makaala ka ti nagita lagyan na tali kasi masibuyas when may sili when bawang. Kasi kung di makakatang mga di Asian store na kasama lang buhat at dato po ti kastoy ngayon sa Oriental Plus. Balik kang dapat ti kakastoy na. Mga pilopi. Kaya dalpa kasi na eh. Awal lagi may sausaw. Okay.